ଆଜିଠୁ 1200 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଭଳି ଏକ ମହାନ ଦର୍ଶନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ 1200 ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କର କାହାଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବି। ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆମକୁ ନୂଆ କିଛି ଶିଖାଏ, ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 7ଟି କଥା, 7ଟି ଉପଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କଣ ସେ ଉପଦେଶ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ କଥାଟିକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ବା ନିଜେ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟ କଣ? ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଇ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ କହିଛି 1200 ବର୍ଷ ତଳର ଏଇ ଦାର୍ଶନିକ ଆମ ପାଇଁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଧର୍ମର କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ପୁରାପୁରି ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ସହିତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ହେଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା ଏହି 7ଟି କଥା ଆପଣ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟମ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ମାନସିକତା ଜରିଆରେ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ମୌଳବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏହାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଛନ୍ତି ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ସତ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ମଣିଷମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ସତ୍ୟ ବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ବୁଝିବାର ଆଗ୍ରହ ଆମ ଭିତରେ କମ୍ ଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସବୁ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କେହି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ, ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ এই କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ମଣିଷ ଅଭିନୟ କରୁଥାଏ। ତୁମେ ହେଉଛ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ହେଉଛ ଅମର, ତୁମେ ହେଉଛ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ହେଉଛ ଏକ ଚେତନା। ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ ବାଘକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ବାଘ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମ ଚାରିପଟରେ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଆପଣ କିଭଳି କାମ କରିବା ଉଚିତ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟ କରୁଛ, ଯେପରି ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ, ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବ ବ୍ୟବସାୟକୁ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇବ, ପ୍ରେମିକା ପଳେଇବ, ପ୍ରେମିକ ପଳେଇବ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସତ ବୋଲି ଭାବି ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଚାରିପଟ ଦୁନିଆରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ
आपण केवल अनुभव करुचंती किछि घटना को यार कोनोसी दीर्घकालीन प्रभाव रहु नाही। जेमती नाटक रे सीन परे सीन बदले फिल्म रे गोटे दृश्य परे आ गोटे दृश्य आसे सेई भली घटना प्रतिदिन मनुष्य जीवन में चली थाए। यह द्वारा प्रभावित हुंतु नाही। दुख पळेइब, सुख पळेइब, हस पळेइब, कांद पळेइब एवं आपण अनुभव करुथिबे। आपनकर भूमिका होउची आपण होउचंती साक्षी भाव रे रहिबे। मने रखंतु आमे एक अमर चेतना एवं ए अमर चेतना को बा एब्सोल्यूट ट्रुथ को परम ब्रह्म को आम भितरे अनुभव करबा उचित। जेतेबेले आपण भाबिबे जे दुनिया रे एमती दृश्य परे दृश्य बदलाए एवं मु एक महान सत्तार अंश विशेष सेतबेले आपे आपे आपनक दुख कमी जिवो। जदि भाबिबे एहा गोटिए टेम्पोरारी पीरियड पई आसीची, या परे ए दृश्य बदली जीव, मु आउ गोटे भूमिका रे रहिबी एवं मोर जो क्षति हेची, मो परिवार लोक मते छाड़ी देइचंती, मोर टंका पळेइची, मोर सुना पळेइची, मु धोखा खाइची, ए सब होची क्षणस्थायी। परवर्ती मुहूर्त रे आउ एक दृश्य घटिबो। तेणु आपण केवल स्वप्न देखुचंती। दर्शक बंधु, आदि शंकराचार्यंकर ए होची दर्शक। आदि शंकराचार्य आउ गोटे कथा कहउचंती, नेति नेति नॉट दिस नॉट दिस। यार अर्थ कौन? एहा नुहे एहा नुहे। नेति नेति माने एहा नुहे एहा नुहे। तुमे शरीर नुह, तुमे मन नुह, तुमे भावना नुह, तुमे बुद्धि नुह। ए सब को छाड़ी देला परे जहा रहे से होउच तुमे। मन परिवर्तन हो जीव, शरीर परिवर्तन हो जीव, चिंताधारा परिवर्तन हो जीव एवं ए सब छाड़िला परे तुमे जहा को अनुभव कर से हेउची आउ किछि, से हेउची आत्मा। जो आत्मा एई सब घटना द्वारा प्रभावित हुए नाही। तुमे मन नुह, तुमे बुद्धि नुह, तुमे चिंता नुह, तुमे शरीर नुह, ए सब बादे जे रहे ते आउची आत्मा। मने करंतु आपण एक कार चलाउछंती एवं आपण निजको कार बोली भाबुछंती, किंतु आपण कार नुहे, आपण होउछंती ड्राइवर। सेही परी आपण शरीर रूपी कार को चलाउचंती। कार भांगिले आपण निजे भांगी जाउ नांती, कार केवल भांगीची। शरीर बुढ़ा हो जाउची, आपण बुढ़ा हो नांती। ये होची आदि शंकराचार्यंकर दर्शन। जीवन रे काम केमिति करिवे, जेतेबेले केही तुमको मोटा कहूची, बोका कहूची, असफल बोली कहूची, आपण सेतेबेले मने रखंतु जे आपनको शरीर बा मन विषय रे से कहूची, मो शरीर बुढ़ा हो गलानी, आपनको मन ठीक नाही, किंतु तुमरा सत्य स्वरूप विषय रे से किछि कहि परिबो नाही। आपण आपनको शरीर ठारू ऊर्ध्वरे, आपण आपणकर बुद्धि ठारू ऊर्ध्वरे, आपणको शरीर आपणकर समग्र सत्ता नुहे। यह जानिले आपणको भितरु अपमान बा दुख सब पळेइ जीव। दर्शक बंधु, आपण जेतबेले भाबिबे जे मु ए सब इंटरप्रिटेशन ठारू ऊर्ध्वरे, मो शरीर को जणे बुढ़ा बोली कहि पारे, मोर मन को मोर कथा को जणे ग्रहण न करि पारे, किंतु जनकर ए वर्णना ठारू इंटरप्रिटेशन ठारू मो ऊर्ध्वरे, मो भितरे एभली सत्ता अछि जे अपमान ठारू ऊर्ध्वरे, मो भितरे एभली सत्ता अछि जे ए व्यक्ति मते समालोचना करथुवा व्यक्ति ठारू ऊर्ध्वरे। एई भली चिंतन जदि आपनक भितरे रहिबो दर्शक बंधु, ताहले आपण माने दुख रे प्रभावित हेबे नाही, सुख रे प्रभावित हेबे नाही, गाली द्वारा प्रभावित हेबे नाही, अभिशाप द्वारा प्रभावित हेबे नाही। कारण आपण जानिछंती जे आपण एहा ठारू बहुत ऊपर अछंती। आपनक शरीर बुढ़ा हेई पारे, मन दुर्बल हेई पारे, कथा स्पष्ट न हेई पारे, किंतु ए सब आपण नुहंती, आपण आउ किए? आपण होउछंती साक्षी, घटुथिबा घटनार साक्षी। आपण कार चलाउथिबा व्यक्ति, आपण कार नुहंती। तृतीय उपदेश होउची माया। माया होउची एक मिस्टेकन आइडेंटिटी, अर्थात गोटे भूल परिचय दिए आपण को माया। ए दुनिया तथापि सत्य लागे आमको, कारण प्रतिदिन लोक मरंती, प्रतिदिन लोक जन्म नियंती, तथापि आमे भाबु आम चारिपटर दुनियाटा होची सत्य। आमे निजको भूली जाऊ जे आमे होउछु अभिनेता, आमे गोटे घटना को देखुथिबा व्यक्ति, किंतु
आम भितर माया एक आइडेंटिटी तैयारी करे, एक परिचय तैयारी करे। तुम्हें निजको एभली गोटे व्यवस्था सहित गुड़े दे रखिच। आदि शंकराचार्य कहते जे दुनिया तुमको सत लगुच से तुम्हें भय करुच, तुम भितर आशंका तैयारी होउची। जे भली अंधार भितर आपण गोटे दौड़ी को देखुचंती, आपण ताकू साप बोली भाबुचंती, भय करुचंती, किंतु जेतबेले अंधार हटि जाउची सेतबेले आपण देखुचंती एइटा साप नुहे, एटा गोटे दौड़ी। अर्थात जेतबेले मनीष अज्ञान भितर थाए, जेतबेले ता पाखरे कोनोसी ज्ञान न थाए, सेतबेले दौड़ी गुड़िक ताकू साप भली लागंती। ए होची माया। संसार को आमे सेई भली दृष्टिकोण रे देखू, कारण आमे समस्ते माया द्वारा आच्छादित। जेतबेले अंधार हटि जाए सेतबेले प्रकृत ज्ञान आपन को कहे जे आपण अजथारे भय करूछंती। प्रकृत रे ए साप नुहे, ए होची दौड़ी। सत्य पाखरे पहुंचवार ताकत आपण को पाखरे सेतबेले आसे जेतबेले आपण प्रकृत ज्ञानर अधिकारी होती। रातिरे घरे थिबा बेले मने करंतु कबाटर छाया देखिक्री आपन को भूत भली लागिला। आपण भाबिले गोटे के भूत आसुची। जेतबेले आलो आपण जळेले, स्विच टिपिले, सेतबेले कोन देखिले जे कबाटर छाईटा पड़िथिला, प्रकृत रे भूत नथिला। बहु समय रे मनुष्य भितरे एमती भ्रम सृष्टि हुए, कारण आम पाखरे सेई भली इंस्ट्रूमेंट न थाए, आम पाखरे ज्ञान न थाए। जेतबेले ज्ञान आसे आमे जानू आमे साप नारे जहाकू जानिचु से दौड़ी, भूत भली देखा जाउथिबा गोटे छाई, प्रकृत रे सीटा गोटे छाई थिला, भूत नथिला। जीवन में काम केमिति करिवे ए संपर्क रे आदि शंकराचार्य कहउचंती, तुमे जहाकू नै चिंता करूच, जेभली मोर भविष्यत अंधार, सेमती छाया बा आलोक छाया को दूर करिबा पाई ज्ञानर अधिकारी हुओ। तेणु आपण भितर सेतिकी बेले अंधार हटि जीव, भय हटि जीव, जेतबेले आपण प्रकृत ज्ञानर अधिकारी हेबे। शंकराचार्य पुणे कहउचंती, जेतबेले आपण पाखरे विवेक आसीबो, अर्थात स्थायी भावरे ब्रह्म चेतना आसीबो एवं एई अस्थायी जगतर प्रकृत कहानी को आपण बुझी पारिबे, सेतिकी बेले आपण भितरे विवेकर उद्रेक घटिबो। धन सम्मान बुद्धि ए सब होची अस्थायी। धन सम्मान बुद्धि ए सब होची अस्थायी। जदि आपण भितरे शांति आउ वैराग्य भाव अछि, ताहले आपण स्थायी सुख पाइबे, परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस। जे पर्यंत आपण माया भितरे थिबे, दुनिया को सत बोली भाबुथिबे एवं मिछरे स्वप्न देखुथिबे, से पर्यंत आपण दुखी हेई चलीथिबे। ज्ञान जेतबेले आपण भीतर को आसीबो, आपणकर दुख अंधार भय सब पड़ेबो। मने करंतु जड़े व्यक्ति बहुत गुडे टंका सेव कले बैंक रे, किंतु तांको मन भितरे पीस आसिला नै, शांति आसिला नै। आउ गोटे व्यक्ति जहां पाखरे टंका पैसा किछि आसिला नाही, से किंतु खुशी रे अछंती, टंका थिबा व्यक्ति खुशी रे नाहंती। ताले दुनियार प्रकृत संपत्ति कौन? प्रकृत संपत्ति होची शांति रे रहिबा, हैप्पीनेस, सुख रे रहिबा। किंतु दर्शक बंधु, अनेक व्यक्ति क्षेत्र रे यह संभवपर हेई न थाए। जीवन में आपण किभली काम करिवे, सकाळे उठी प्रश्न करंतु, आजी जा पाई मु दौड़ुची, जोथि पाई एते चिंता करूची, शेष पर्यंत यह रहिबो कि ना मु खाली मिछरे दौड़ुची। ए चेतना जदि आपण भितर आसीबो, आपण दुख पळेबो। आपण को अनावश्यक दौड़रू यह बंचेई दबो। जे जगत मिथ्या, अर्थात जगत रे ए दुनिया रे जो कथा सब घटुची, ए सब अस्थायी। ये केवल आमको निशाग्रस्त करूची, आमको दौड़ुची। प्रकृत रे यह सत्य नुहे। परवर्ती उपदेश होची आदि शंकराचार्यंकर भक्ति आउ ज्ञान संपर्क रे। बुद्धि रे किंबा भक्ति रे मुक्ति मिले, उभय दरकार, भक्ति दरकार, ज्ञान दरकार। शंकराचार्य कहउचंती भज गोविंदम। भज गोविंदम आपण जानिथिबे,
ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ज्ञानी व्यक्ति माने सबुबले निजकू समर्पण कर देई थांती आउ अज्ञानी व्यक्ति माने दुनिया को सत्य बोली भावी थांती तेणु से माने धन पछरे दौड़ू थांती एमानक जीवन में रियलाइजेशन न थाए एमाने दौड़ू थांती दौड़ भितरे जेमती आम भितरे कोनोसी प्रकार आउ चिंतन न थाए केवल गोटे काम होउची दौड़ीबा सकाळू राति पर्यंत आमे दौड़ुचे किछि टंका आणुचे बैंक रे रखुचे गाड़ी किनुचे घर करूचे ए होउची मनुष्य भितर थिबा एक सहजात प्रवृत्ति यह आमको शांति दिए नाही बरं केवल जीवन जाक दौड़ू थाए मने करंतु दुईटी कबाट अछि गोटे होउची बुद्धिर कबाट एवं अन्यटी होउची भक्तिर कबाट दर्शक बंधु शंकराचार्य कहउचंती आपण माने को कबाट देई भितर को जिवे बुद्धिर कबाट देई भितर को जिवे ना ज्ञानर कबाट देई भितर को जिवे जेतेबेले आपण भितर को पसी जिवे या भितरे आपण देखिबे उभय समान जीवन रे आपण काम केमिति करिवे पढ़िबा सहित मने मने आपण रियलाइज करिवे जे आपणकर देह आपणकर दुनिया ये सब होउची अस्थायी आउ गुटी किए सत्ता आउ ऊपर अछि जे आपणको एई भली दौड़रे दौड़ेबा पाई साहस आउ शक्ति देउची बंचिबा पाई सामर्थ्य दउची आपण निजर कृतज्ञता ज्ञापन करिवे जे दुनिया रे मोर चारि पखरे घटुथिबा घटना गुड़िक जेहेतु क्षणस्थायी मु एक परम सत्यर संधान रे रहिबी छोट छोट कथारे बेसी मुंड कळेबी नाही ए ड्रामा भितरे जीवन रो ए ड्रामा भितरे मो समय को नष्ट करिबी नाही गुरु काहाकू कुआजिव से संपर्क रे शंकराचार्य कहउचंती गुरु होउचंती जने व्यक्ति नुहंती गुरु होउचंती गुटिए प्रिंसिपल गुटे तत्व जीवन रो प्रतिटी घटना प्रतिटी कष्ट प्रतिटी घटना भितरे आपण गुरु को पाइबे से माने आपण को किछि ना किछि सिखै थांती प्रत्येक इवेंट भितरु नुआ नुआ कथा आमे सिखि थाउ गोटे छोट पिला तुमको सिखै पारे किभली से निस्वार्थ प्रभाव रे हसी पारे जेतबेले वर्षा आसुची सेतबेले यह गोटे वार्ता दिए जे पानी आसुची पानी जाउची वर्षा आसुची वर्षा छाड़ुची जीवन रे एमती घटना घटुची याकू स्वागत कर जो भंगी रे जीवन आसुची सेई भंगी रे जीवन को स्वागत कर एवं जेतबेले तुम मन भितरे दुख सृष्टि होउची प्रश्न कर एही दुख मते कौन सिखौची जहा सिखौची ता होउची आपनक पई एक जीवन दर्शन जो व्यक्ति आपन को यह सिखै थांती से होउचंती गुरु गुरु जने व्यक्ति नुहंती गुरु होउची एक तत्व शंकराचार्य कहउचंती संपर्क को सठिक दृष्टिकोण रु देख अर्थात पत्नी पुओ बापा माँ समस्ते निज निज बाटरे अछंती सेमाने तुमर नुहंती सेमाने होउचंती गोटे गोटे स्वतंत्र आत्मा भयरु आमे जदि सेमानकु कंट्रोल करिबा पई चेष्टा करिबा संपर्क बंधन रे परिणत हबो संपर्क बंधन रे परिणत हबो स्वाधीनता देले प्रेम बढ़े आपण जदि आपनक स्त्री को सबले कहंती जे एतिकी बेले घर को फेलिबो एतिकी बेले एई काम करिबो कंट्रोल करिया पई स्वामी स्त्री को चाहिबे स्त्री स्वामी को चाहिबे ताहले सेठी केवल प्रेम नथिबो सेठी केवल भय थिबो स्वाधीनता देले प्रेम बढ़े बंधन जदि आसीबो ताहले प्रेम भय सृष्टि करे मने करंतु गोटे चढ़े को आपण गोटे पिंजरा भितरे रखिचंती से आपण को भय करूची खोला आकाश रे उड़ीबा को देले से जदि पुणी आपण को घर को फेरी आसे ताहले आपण जानिबे जे प्रकृत भल पाइबा सृष्टि हेला पंजुरी भितरे जदि सुआ रहिला आपण जानिबे आपण आबद्ध करी प्रेम को आपण को भल पाइबा को रखिचंती जदि आपण सतरे से चढ़ई को भल पांती से चढ़ई उड़ीबो उड़ी उड़ी आसी पुणी आपण को घरे बसिबो तुमर पिला पत्नी बा सांग को स्वाधीनता दियो एवं निजर अधिकार को साब्यस्त कर नाही ये मो स्त्री मु जहा कहबी से सेया सुनिबो ये मोर स्वामी मु जहा कहबी से सेया करबा पई बाध्य
ତାଙ୍କୁ ତା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତୁ, ପରସ୍ପରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଦିନ ଚାହିଁବେ, ପ୍ରେମ ସେଇଦିନ ବିଫଳ ହୋଇଯିବ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ଖୁସି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ଧନ ଠାରୁ ଅଧିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଅଧିକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ମଣିଷକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବା ଲାଗି ଏଇ 7ଟି କଥା ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୁନିଆ, ଯୋଉ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥାଏ। ଆଜିର କଥା କାଲିକି ନଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ଜାବଡ଼ି ଧରୁ, କହୁ ଯେ ଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ। ଘଟଣା ଘଟିବ, ନୂଆ ଘଟଣା ତିଆରି ହେବ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦର୍ଶକ, ୱିଟନେସ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଘଟଣା ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ। ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଏସବୁ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଭିତରେ ମୋର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଏଇଆ, ସେଇଦିନ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବନର ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା, ପରମ ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆଉ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା। ମୁଁ ଭାବିବି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ। ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।